Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, oke, masuk dulu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Morning students. Masih ingat dengan saya? How are you today? I'm fine too, thank you. Ada yang lagi sedih, lagi galau hari ini? Enggak ya, Ramzi ya, lagi bahagia aja ya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita energizing dulu ya. Oke, kali ini kita akan melakukan tepuk ekspresi. Silahkan berdiri dulu semuanya. Oke, caranya, jadi kita semua bareng-bareng tepuk, caranya gini, tepuk paha dua kali ya. Terus nanti gantian dari depan berurutan dari sini ke sini. Tiap siswa harus punya ekspresinya masing-masing. Contoh. Gitu. Oke, jelas? Oke, dari sini ya. Oke, satu dari kamu. Ayo siapkan ekspresi kalian yang paling baik, oke? Siap-siap semuanya, are you ready? Oke. 1, 2, 3. Masih. Ayo lanjut semuanya, lanjut. 2, 3. Oke. Kemarin terakhir sama Bu Lastri belajar apa? Bingo. Main games berarti ya? Oke. Tanya nih, siapa di sini yang kalau sebelum tidur dulu pernah didongengin sama ibunya? Pernah. Masih ingat nggak? Sebutin salah satu cerita aja yang pernah diingat. Oh, cerita dari bapaknya sendiri ya? Oke, ada lagi? Ada yang pernah didongengin sama ibunya? Nggak ada. Kalau ke perpus baca buku cerita pernah nggak? Pernah. Cerita apa? Cerita? Maaf. Oh iya, boleh. Itu juga termasuk cerita. Manga. Jadi cerita-cerita yang pernah kalian dengar yang biasanya ibu-ibu itu bacain buat anaknya sebelum tidur itu bisa disebut sebagai naratif teks ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. Ada yang udah tahu naratif teks itu apa? Belum ya. Jadi hari ini kita belajar naratif teks. Fokus kita akan belajar tentang jenis-jenis sama strukturnya. Jadi definisi dari naratif text adalah a text that tells a story. Jadi adalah sebuah teks yang menceritakan
satu kisah atau satu peristiwa. Nah, usually fictional. Biasanya bersifat fiksional. Artinya apa? Tidak nyata, benar. Makanya siapa sih? Novel. Oke, kita jadi fiksional itu artinya tidak nyata. Jadi hanyalah sebuah karangan dari penulisnya. Contohnya nih, cerita tentang Candi Prambanan, tahu nggak? Itu kan ceritanya Bandung Bondowoso membangun candi dalam satu malam. Masuk akal nggak? Enggak kan? Nah itu disebut sebagai cerita fiksi. Tujuannya with the purpose of entertaining. Entertaining itu untuk menghibur dan biasanya delivering a message, menyampaikan pesan moral. Kalau cerita Candi Prambanan tadi pesan moralnya apa kira-kira? Tidak boleh curang ya, tidak boleh curang, pakai bantuan jin, benar. Nah, naratif teks ini jenisnya ada banyak banget. Ada fabel, kemudian ada folklore atau cerita rakyat, kemudian ada fairy tale, ada legend atau legenda, kemudian ada juga biasanya cerita romantis, Romeo dan Juliet, itu juga termasuk naratif teks. Kemudian ada lagi cerita horor yang biasanya kalian dengar, mitos-mitos, itu termasuk naratif teks. Itu ya. Contohnya nih, ini apa coba? Kancil dan buaya. Kancil. Oh ini Pepe hitam. Ari Dakling. Tahu kan ini ceritanya sebenarnya dia ini siapa? Elang. Ayo. Angsa ya, angsa. Bukan dia. What do you think about Malin Kundang? Berapa? If we can learn the lesson from Malin Kundang, apa yang kalian pelajari dari sana? Kalau dari sisi ibunya apa yang bisa dipelajari? Ada. Sebagai ibu harus menjaga anak. Itu menjaga ucapan, benar banget. Mas Adelano, ya. Benar banget, menjaga ucapan. Jadi nggak cuma yang dipelajari itu nggak cuma dari Malinnya, tapi juga bisa dari ibunya. Harus menjaga ucapan. Cerita rakyat selanjutnya. Cerita rakyat. Oke. Kenapa dia disebut Joko Kendil? Joko Kendil. Karena dia badannya kecil. Badannya pendek kecil, makanya disebut Joko Kendil. Nah, ini cewek-cewek nih biasanya yang suka baca. Ya, Cinderella. Terus yang ini Aurora. Putri Tidur. Sleeping Beauty. Kemudian ini Snow White dan Kurcaci. Nih, ada lagi legenda Roro Jonggrang. Nah, ini ada yang tahu nggak perbedaan legenda dan cerita rakyat itu apa? Atau sama aja? Sama aja. Beda. Bedanya? Lebih legend, oke. Lebih legend. Jadi kalau legenda itu merupakan bagian dari cerita rakyat. Kalau legenda itu biasanya yang menceritakan tentang asal usul, asal muasal. Kalau ini kan asal usul apa berarti? Candi Prambanan. Ya, tahu Candi Roro Jonggrang. Ada lagi
Asal muasal apa ini kira-kira? Danau Toba. Asal mula kota Surabaya itu termasuk Legend. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Oke, kalau gitu saya yang tanya. Ini ada yang tahu ini? No? Ayo. Nggak tahu. Cluenya di Jawa Barat. Yes, Tangkuban Perahu. Namanya siapa? Segala. Namanya siapa? Naya. Oke, benar, Tangkuban Perahu. Ada yang pernah dengar? Ya. Cerita asal muasal Tangkuban Perahu. Benar, Sangkuriang. Oke. Jadi Miss Maya kali ini akan mengajak kalian menonton video. Video tentang asal muasal Gunung Tangkuban Perahu. Oke, pay attention to the video karena setelah video nanti akan ada kuis. Hadiahnya apa? Oke, silver player. Oke, tolong diperhatikan dengan seksama. Kalau ada kata-kata yang sulit boleh dicatat nanti ditanyain. Oke? Once upon a time, in a prosperous kingdom called Pariaman, there lived a beautiful princess named Dayang Sumi, who loved reading. One yarn kept falling, and Dayang Sumi became truly figured it out. As the stone yarn fell, Dayang Sumi started to get annoyed. Then she said, "Whoever picks up this yarn for me, I swear I will take him as my husband." When Dayang Sumi realized that the yarn had been picked up, she got confused as to who had done it. Who picked up this yarn for me? There are no people here. Dayang Sumi was very surprised to find that the one who had picked up the yarn was Chuma, a royal dog who was famous for being loyal and powerful. I'm the one who took it for you, Dayang Sumi. What? Are you Tuma? That means you will be my husband? Dayang Sumi could not revoke her oath, and so she married Chuma. As a result of their marriage, Dayang Sumi gave birth to a baby boy named Sangkuriang. Chuma told Dayang Sumi not to tell Sangkuriang that Chuma was his father. Dayang Sumi, please don't tell our child that I'm his father. Okay, Tuma. I will not tell him. Sangkuriang grew to be a healthy, agile, and intelligent. Chuma always followed Sangkuriang wherever he went and taught him all the magic he knew. Come on, Tuma, chase me. You're so hungry. I will chase you. Sangkuriang thought Chuma was just a pet. He did not know that Chuma was his father. One day, Dayang Sumi asked Sangkuriang to go hunting to get food for a party in the palace. Sangkuriang, my child. Go to the forest with Tuma. We should meet for the party. Yes, mother. I will definitely want to meet. Sangkuriang went to the forest accompanied by Chuma. Unfortunately, when night fell, he still hadn't found any success. Annoyed, Sangkuriang killed Chuma and handed over his meat for the palace party. Dayang Sumi did not know it was Chuma's meat. She thought it was meat from the hunt. Mother, this is what I got from the hunt for the palace party later. Wow! Thank you, my child.
After the party was over, Diane Sumi asked the whereabouts of Tumang, who hadn't been seen at the palace party. My son, you see Tumang? I've been looking everywhere, but he's nowhere to be seen. Finally, Sankurian admitted what he had done. I killed him. And the meat I gave to you, it's his meat. What? Why did you do that, Sankuriya? Diane Sumi couldn't hold back her anger. She hit Sankurian's forehead, leaving a deep wound. Forgive me, Mom. Forgive me. Please forgive me. Because of what she had done to Sankurian, Diane Sumi was expelled from the palace by the king. No matter what he had done, Sankurian was the heir to the throne and the future king. No one could hit him. Diane Sumi left the palace. As time passed, Sankurian grew into a handsome, powerful, and respected young man. Oh, di One day, paus-paus. he went hunting in the forest. He was pleasantly surprised when he came across a gorgeous girl. Ah, where's that girl? She's so beautiful. Sankurian did not know that the woman was Diane Sumi, his mother. She also didn't recognize him. They fell in love with each other, and Sankurian didn't take long to propose to Diane Sumi. Diane Sumi accepted the proposal. She still did not know it was Sankurian who had grown up. All right, I'm willing to be your wife. You are a handsome young man. However, before their wedding day, Diane Sumi noticed a scar on Sankurian's forehead that was precisely the same as her first child had been. Oh my God, this young man is my son Sankuriya. The scar on his forehead is still there. He is indeed my child. Diane Sumi immediately looked for a reason to cancel her marriage to Sankurian. Sankuriya, you can marry me as long as you can fulfill my request. What is your request, the beautiful girl? Diane Sumi had thought long and hard to come up with a request that Sankurian could never fulfill. I want you to turn the valley into a dam and make a boat to cross the water. It must be finished before dawn. Diane Sumi's request was difficult, but Sankurian did not want to lose Diane Sumi. Okay, I'll make all your requests come true. Sankurian harnessed all his magic powers. He invited spirits and jinn to help him. These powers had been taught to him by Tumang, his father. They then worked overnight, blocking rivers and flooding springs with mud and soil. Finally, I can finish this dam. When everything had been dammed, Sankurian went to cut down a giant tree and began to make a huge boat. Now, what we have to do is make a big boat across the water. I can do it. Diane Sumi began to get nervous because Sankurian had almost finished the task, and dawn was still far off. Oh no! I'm just Okay. What do you think about the story? What do you think? What do you think about Dayang Sumbi? Dia punya hobi apa? Menenun. Ada kata-kata yang sulit nggak yang belum dipahami? Spun yarn, itu apa? Benang pintalnya. Jadi benang pintalnya jatuh. Dayang Sumbi cannot revoke her oath. Revoke itu apa? Menarik kembali sumpahnya atau ucapannya. Tadi janjinya apa sama? Kalau yang ngambil? Saudara ya. Oke. Oh ya, ini tadi Sankuriang dikasih permintaan apa? Perahu sama
membuat bendungan yang dibantu sama Jim tadi. Yes. Dari struktur teks naratif itu ada apa aja? Jadi struktur teks naratif itu ada 4. Yang pertama apa ini bacanya? Orientation. Tadi di awal video menampilkan siapa? Dayang Sumbi sama Tumang. Mengenalkan Dayang Sumbi itu siapa, hobinya apa, si Tumang itu siapa. Jadi orientation ini isinya apa? Pengenalan tokoh. Kemudian dalam naratif teks itu pasti ada konflik atau masalah yang terjadi di antara karakter atau tokohnya. Bacanya? Complication. Komplikasi dalam cerita Sangkuriang apa? Sangkuriang membunuh Tumang, terus pas ketemu ibunya lagi ingin menikahi ibunya. Kemudian apa yang dilakukan Dayang Sumbi biar Sangkuriang nggak jadi nikahin? Iya. Memberi syarat yang sulit untuk dipenuhi. Itu termasuk dalam resolusi penyelesaian masalah di antara para tokoh atau karakter. Kemudian yang nomor 4 masih ada lagi reorientation atau bahasa Indonesianya reorientasi. Isinya kalau dalam naratif teks itu biasanya bisa perubahan yang terjadi pada karakter tokoh. Misalnya tokoh itu jadi menyesal, akhirnya berubah menjadi yang baik, atau biasanya berisi pesan moral. Oke, coba kalau saya tes pemahaman nih. Ini nanti naratif teks jadi ujian kalian ya, yang selanjutnya ini. Kalau ada soal, misalnya gini, bagian teks naratif apa yang berisi pengenalan tokoh? Orientation. Kalau dibalik, apa isi orientation dalam naratif teks? Pengenalan tokoh. Oke, bagian dalam naratif teks yang penyelesaian masalah antar tokoh. Resolution adalah penyelesaian masalah antar tokoh. Kemudian, ya paham ya sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, sekarang kalian buat kelompok, duduk sama kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari ini yang udah masuk siapa? Ada? Berapa? 2, 3. Berarti tinggal 29 ya? Oke, berarti bikin kelompok 5 orang. Oke? Oke, kita akan bermain kuis kekompakan kelompok. Nanti kelompok yang jawabannya paling banyak benernya dapat hadiah dari saya. Satu kelompok dapat hadiah nanti kalau jawabannya paling banyak. Oke, boleh gabung sama kelompoknya sekarang. Oke. Nih, yang pertama masih satu nih. Kita bikin kelompoknya, karena kelompok yang menang nanti dapat hadiah. Pilihan ganda ini nanti tinggal pilih. Oh gitu ya. Oh, tinggal pilih. Ada sepeda lagi nggak? Nggak nulis ini ya, cuma milih. Satu.
Oke, kita jadi peraturannya setiap grup nanti bergantian milih antara angka-angka ini. Satu. Oke, per grup. Jadi nanti jawabannya diskusi per grup ya. Oke, nanti pilih dulu. Milih satu. Ada soalnya. Ada. Ini soal tentang cerita sang yang tadi. Oke? Oke, siap ya? Oke, mulai dari grup 1 silakan pilih nomor berapa? Nomor 18. Oke, silakan diperhatikan ya. 18. Oke, silakan. Men. Jawabannya? Soal. Are you sure? Sure. Oke, kita kunci ya jawabannya. Yes. Oke, benar. Ayo, grup 6. Silakan pilih. Travel. Are you ready? Oke, ulang dulu ini ya. Oke. Oke, next time saya kasih rewardnya lagi. Oke ya, satu-satu ya. Ini masih ada buat minggu depan, oke? Apa aja yang kalian pelajari? Naratif teks, dan namanya siapa? Kamu aktif loh. Siapa? Kansa. Oke, Kansa naratif teks. Apa itu naratif teks? Teks yang menceritakan sebuah cerita fiksi. Fiksi itu tidak nyata atau karangan. Terus kita tadi nonton video tentang legenda Tangkuban Perahu. Bagaimana menurut kalian karakter sang Kuryang? Egois. Kemudian kalau ada yang Sumbi, ibunya tidak jujur ya dari awal kalau dia adalah ibunya. Tuh, kemudian tadi belajar struktur naratif teks ada 4. Yang pertama orientation, complication, solution, reorientation. Kalau orientation itu menceritakan pengenalan tokoh, complication berisi konflik, kemudian yang ketiga penyelesaian masalah, resolution, yang keempat pesan moral. Oke, are you happy with today's lesson? Next meeting mau hadiah lagi ya. Oke, nanti saya buatkan yang lebih kompetitif. Oke, siap? Oke, ada yang ditanyakan ya sampai sini? Belum? Oke, boleh ini ya istirahat ya. Kita belajar teksnya yang ini ya. Kayak minggu depan kita belajar menulis naratif teks dan mengenali strukturnya. Oke. Ini buat minggu depan aja. Capek? Habis ini pelajarannya apa?
GS. Pembicaraan hari ini ya, terima kasih atas antusiasnya, atas semangatnya. Kalau ada salah katanya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.